여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. Dice la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. 우리 나홀교회를 세우시고 39년 동안 하나님께서는 영육간에 부족함 없이 인도해 주셨습니다. Por 39 años en sí, Dios levantó esta iglesia de ese año y Dios ha aportado toda parte. 하나님께 감사와 찬송과 영광을 올립니다. Le damos toda la gracia y la gloria y la alabanza ante Él nada más. 보는 것이 중요합니다. Y es algo muy importante. 하는 것보다 보는 것이 먼저입니다. En vez de hacer algo, ver las cosas correctamente es más importante. 잘못 보고 열심히 하다가 큰일 날 수 있습니다. Porque digamos que viste las cosas incorrecto y estás haciendo las cosas 하나님의 mal. 말씀에 뭐라고 말씀하셨나? ¿Qué dice la palabra de Dios? 하나님께서 무엇을 보여주시나? Dios, ¿qué nos enseña y qué nos hace 하나님이 ver? 보여주시는 것을 보고 Porque Dios nos hace ver las cosas correctamente. 그것을 하는 것입니다. Y eso es lo que tenemos que hacer. 우리 교회는 1972년 2월달 하나님께서 이 지역에 설립하셨습니다. Dios levantó esta iglesia 39 años atrás en este lugar. 우리 교회가 뭐 하는 것보다는 먼저 보는 것이 Por 중요했습니다. eso, en vez de hacer algo, era muy importante ver las cosas correctamente. 그래서 하나님께서 하라고 하신 것을 보았고 Por eso vimos lo que Dios desea que hagamos. 하나님께서 하라고 하신 것을 보았습니다. Y hemos hecho las cosas que Dios desea que hagamos. 하나님 앞에 매일매일 예배를 드렸습니다. Todos los días dimos culto ante nuestro Señor. 하나님께 예배 드리는 것은 말씀에 나옵니다. Porque el culto se habla en la Biblia también. 또한 예수가 그리스도이신 복음을 증거하는 일을 했습니다. Y siempre hemos proclamado que Jesús es el Cristo. 예수께서 이 땅에 오셔서 우리를 구원하신 그것을 보았기 때문입니다. Porque hemos visto y hemos experimentado que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador. 이 지역의 재앙을 막고 가정의 저주를 막는 일을 복음 전하면서 해왔습니다. Y también proclamando el Evangelio hemos proclamado que Él ha destruido todo desastre y maldición y también el pecado. 그리고 사도행전 1장 8절 세계복음화의 명령을 보았습니다. Y también hemos recibido este mandato de la evangelización mundial de Hechos. 그것을 39년 동안 해오고 있습니다. Y por 39 años hemos estado en esta corriente. 하나님의 절대 주권 속에서 이루어지고 있는 것입니다. Y es algo que se está tomando lugar en la soberanía de Dios. 사람의 기준이요 사람의 수준이 아닙니다. No es estándar humano, no es nivel humano. 하나님이 하시겠다는 것입니다. Es algo que Dios hará. 하나님이 보여주신 것입니다. Es algo que Dios nos 하나님이 enseña. 하라고 하는 것을 하는 것입니다. Es algo que Dios dice que hagamos y hacemos. 그렇게 올해를 또 시작이 됐습니다. Y este año también hemos comenzado de esa misma manera. 예수님께서 제자들을 부르셨습니다. Dios llamó a sus discípulos. Eso 나를 llamó a sus 따라오라 discípulos. 내가 너희로 사람 낚는 어부 되게 하리라. Así que seguidme a mí y te haré pescadores de hombres. 제자를 부르시고 마태복음 5장, 6장, 7장 말씀을 주셨습니다. Y Jesús llamó a sus discípulos a Mateo capítulo 5, 6, 7. 말씀을 보여주셨습니다. Le enseñó la palabra 그리고 제자들과 함께 현장에 갔습니다. y fue al campo juntamente con los discípulos. 귀신을 쫓아내시고 Ahuyentó a los demonios. 병자를 치료하시고 También sanó enfermos. 이적을 행하셨습니다. Y también hizo muchos milagros. 제자들에게 보라고 하는 것이 있었습니다. Pero hay algo que tenía que los 왜 discípulos 아파야 ver. 되나? ¿Qué tienen que ver 왜 aquí? 귀신 들려야 되나? ¿Por qué hay 왜 gente 고통당해야 endemoniada? 되나? ¿Por qué tienen que sufrir? 하나님 떠난 현장을 보여주신 것입니다. Porque quería enseñarle el campo separado de Dios. 저는 목회 처음 시작할 적에 그 현장이 안 보였었습니다. Yo cuando comencé mi ministerio pastoral al comienzo no sabía de esto. 하나님께서 우리 교회 여기에 보내셨습니다. Pero Dios me envió a esta iglesia. 이 현장에서 목회하면서 현장이 보이기 시작했습니다. Y viendo en este ministerio pastoral vi cómo Dios 하나님 hace 떠난 las cosas. 현장이구나. Ah, es un campo separado de 아담 Dios. 하와가 말씀에 불순종하고 마귀에게 잡힌 현장이구나. Cuando desobedecieron a Adán y Eva, llegaron a separarse de Dios. 모든 사람이 죄를 범했으며 하나님의 영광을 이루지 못했구나. Porque dice, por cuando todos pecaron están destituidos de 우리 삶은 Dios. 마귀가 활동하고 있는 현장이구나. Y me di cuenta que en el campo el demonio está también obrando. 교회를 다니는데도 고통당하고 있구나. Y van a la iglesia pero están sufriendo. 마귀에게 계속 속고 있구나. Y están siendo engañados por el diablo mismo. 마귀 역사는 현장을 보았습니다. Y vi cómo el diablo estaba obrando en el campo ahora mismo. 병마가 역사는 현장을 보았습니다. Vi cómo está en sí los 어떤 인간의 enfermos. 방법으로도 해결 안 되는 현장을 보았습니다. Y vi cómo el hombre trató de resolver estos problemas con los 그 métodos 현장을 humanos. 우리 교회에서 목회하면서 보게 하신 것입니다. Pero en este campo, en esta iglesia, he llegado a poder ver esto. 그러면서 하나님이 저에게 또 보여주신 것이 Y hay algo más que Dios me ha enseñado. 그 하나님 떠난 현장은 오직 그리스도로만이 해결이 된다. Que ese campo separado de Dios solamente a través de Cristo es la solución. 보았습니다. Y eso es lo que vi.
그래서 그리스도만 전해야 되겠구나. Por eso tengo que solamente proclamar Cristo. 예수가 엘리야도 아니다. Jesús no es Elías, 우리 가문이 예수를 엘리야식으로 믿었습니다. porque mi generación pensaba que Jesús era una clase de Elías, 아무리 능력을 받아도 마귀에게 계속 속더라고요. que aunque recibía una clase de poder o milagro, siempre había sido engañado por el 예수가 diablo. 에레미야도 아니다. Tampoco Jesús es Jeremías, 예수가 세례요한도 아니다. tampoco Jesús es Juan el Bautista. 예수가 선지자도 아니다. Jesús no es algunos de esos profetas. 오직 예수는 그리스도시다. Solo Jesús es el Cristo. 우리 교회에서 목회하면서 그 현장을 본 겁니다. Pero yo en esta iglesia, haciendo un ministerio pastoral, he podido ver esta realidad. Este campo separado 마귀에게 잡혀있는 현장. está atrapado por Satanás, 그래서 질병과 저주에 묶여있는 현장. está atrapado por enfermedades y desastres. 고통당하는 현장. Es un campo sufriendo, 지옥 가야 되는 un 현장. campo que está yendo al infierno. 지옥의 배경이 있는 현장. Ese respaldar de ellos es el infierno. 그 현장에 보였습니다. He podido ver esto en este campo. 그 현장은 그리스도만이 해결이 된다. Y solamente ese campo, la solución es solo Cristo. 그 현장을 보게 됐습니다. Y he podido ver eso en el campo. 또 그리스도의 답을 갖게 된 것입니다. Y también tuve las respuestas en Cristo. 그렇다면 우리 교회는 앞으로 무엇을 해야 될 것인가? Entonces, nuestra iglesia desde ahora, ¿qué debemos hacer? 수많은 영혼들에게 Hay muchas almas perdidas. 당신의 문제는 하나님 떠난 문제예요. Su problema es 마귀에게 잡힌 문제예요. es el problema de que 죄로 인한 저주의 문제다. el problema de maldición por el pecado. 그 눈을 열어주는 교회. Hay que abrir esos ojos a estas almas y esta es 어떻게 la misión de 하느냐? nuestra iglesia. ¿Qué tenemos 믿음은 que hacer? 들음에서 나고 La fe es que 들음은 es dada por 그리스도의 Dios. 말씀으로 말미암느니라. Y por la palabra de Dios es que hay gracia en esta fe. 그리스도의 말씀을 계속 듣다 보니까 Cuando escuchamos la palabra de Cristo todos los 현장에 días, 보이게 된 것입니다. vemos el campo ahora. 아, 약으로 고치는 게 아니구나. No es sanarlos con una clase de medicina, 열심히 노력해서 고치는 게 no 아니구나. es sanarlos o arreglarlos con esfuerzos. 하나님의 말씀이 들어가면 사는구나. Que si la palabra de Dios entra en ellos, entonces ellos 생명의 avivan. 말씀이 들어가면 Si la 사는구나. palabra de Dios que es viviente entra en ellos, ellos avivarán. 그것을 보았습니다. Eso es lo que pude ver. 우리 나온교회가 주님 오시는 그날까지 많은 영혼들에게 하나님 현장을 떠나는 것을 보여주는 교회가 되기를 축복합니다. Y bendigo en el nombre de Jesucristo que de verdad esta iglesia siga proclamando estas almas perdidas hasta la segunda venida de Jesús sobre esta 그 realidad. 문제를 해결하실 유일한 분은 오직 그리스도 예수 한 분임을 전하는 교회임을 Y 축복합니다. bendigo que esta iglesia sea solamente la iglesia que la única forma de resolver este problema de este mundo es a través de Cristo. 우리 설립 39주년 예배를 드리면서 우리 나온교회가 앞으로 나가야 될 방향을 또 주시는 말씀인 것입니다. Entonces hace 39 años atrás Dios estableció esta iglesia y estamos festejando ese día y Dios nos ha dado otra misión de verdad. 올해는 우리의 방향이 정해져 있습니다. Y la dirección de este año tenemos 이 책에 있는 모든 영혼들에게 todas estas almas en este mundo. 창세기 3장 현장을 보여주자. Hay que enseñarles la realidad del campo. 그 Génesis capítulo 문제를 3. 해결하신 유일한 분은 그리스도의 힘을 증거하자. Y de verdad evidenciar que la solución de ese problema, de ese campo es solamente Cristo. 복음이 증거되면은 분명히 치유 역사가 일어납니다. Porque cuando se proclama el Evangelio, sin duda hay sanidad. 귀신이 결박되고 떠납니다. Los demonios son quebrantados y ahuyentados. 내 안에 각인된 것들이 다 빠져나고 그리스도의 말씀으로 각인됩니다. Tenemos que sacar lo que tenemos sellado anteriormente y sellarlo solamente en este Evangelio. 이 축복을 우리에게 주심을 믿습니다. Y estamos seguros que Dios nos ha dado esta bendición. 이것이 하나님이 우리에게 주신 사명임을 Y 믿습니다. esa es la misión que Dios nos ha dado a nosotros también. 오늘 말씀해 보니까 2년 동안을 오직 그리스도의 말씀을 전했더니 Si vemos nosotros en Hechos capítulo 19, en la lectura, vimos que por 3 meses, 2 años que ella proclamó el Evangelio. 하나님의 권능이 역사에 쉬었습니다. Y vemos que el poder de Dios se estableció en ese 주의 lugar. 말씀이 힘이 있어 흥하여 세력을 얻었다 그랬어요. Dice que la palabra de Dios era poder y recibieron fuerzas a través de ese 하나님 libro. 올해 이 지역에 우리 교회 하나님의 말씀이 흥하고 힘 있는 증거를 주시옵소서. Y Dios, danos la evidencia en esta iglesia que sea la palabra poder y también de proclamar esto en nuestros campos. 오직 그리스도의 말씀을 증거하는 교회 되게 하옵소서. Que sea la iglesia solamente proclamar a Cristo este evangelio. 우리 성도 여러분 마음에 꼭 담으시길 바랍니다. Nuestros creyentes que están aquí pongan esto en su corazón. 아, 내 마음속에 오직 그리스도 주님만 의지한다. Que de verdad mi corazón solamente está en solo Cristo. 그리스도로 답을 갖자. Que solamente tener mis respuestas en Cristo. 나한테
나 자신에게 그리스도의 복음을 각인하고 묵상하시기를 바랍니다. Que el Cristo que vive en mí, meditar en ella y profundizarme más en ella. 이 축복이 임하시길 바랍니다. Espero que tengan estas bendiciones en sus vidas también. 그러면 분명히 만나는 사람에게 복음을 전하게 될 것입니다. Eso sin duda, a los que yo me encuentre, le proclamaré este evangelio. 우리 성도 여러분, 올해 그 축복을 갖는 증인 되시기를 바랍니다. Los creyentes que están aquí en esta iglesia, espero que puedan recibir esta bendición este año. 이 세상은 하나님 떠나서 죄 때문에 마귀에게 잡혀있는 현장입니다. Este campo está en tres problemas: la separación de Dios del problema de Satanás y también del pecado. 주님 오실 때까지 그렇습니다. Y hasta la segunda venida de Jesús, eso seguirá. 어떤 인간의 노력으로도 한계가 있다. Ni con cualquier esfuerzo humano se puede resolver este problema. 그런데 예수 그리스도께서는 해결해 주셨다. Pero Jesús, que es el Cristo, ha resuelto este problema. 그 답을 늘 내시기를 바랍니다. Siempre tengan esta resolución en su 어떤 vida. 문제가 와도 그 답을 가지시기를 No 바랍니다. importa qué problema, esa respuesta 어떤 sea. 환경에서도 그 답을 가지시기를 Qué 바랍니다. situación ambiente tengan esa respuesta. 우리가 지금 해야 될 일은 복음으로 충만해지는 겁니다. Lo que debemos hacer ahora mismo es estar lleno del Evangelio. 아멘. 하나님이 나의 주인이시다. Porque Dios es mi dueño. 예수님이 지금 나와 함께 하신다. Jesús está junto conmigo. 내 사정 다 하신다. Conoce toda mi condición. 아주 절망에 있어도 Aunque yo esté en todas las cosas 하나님은 아십니다. o en destrucción, Dios sabrá. Dios Dios sabe que es 하나님이 amor. 나의 아버지시다. Dios es mi Padre. 그 답을 계속 내시기를 바랍니다. Todos los días hemos de dar estas respuestas. 그래서 하나님의 역사를 보고 내가 만나는 사람에게 그리스도의 증인 되시기를 축복합니다. Por eso, viendo estas obras tomando lugar en mi vida, es de verdad compartir con otros esta realidad. 아멘. 그래서 오늘 말씀해 보면 주의 말씀이 힘이 있어 흥하게 했다. Por eso vemos que la palabra de Dios, que es poder, llegó a habitar en ellos. 하나님의 말씀이 힘 있는 것을 맛보게 해주시옵소서. Que podamos saborear en la palabra de Dios, que es poder. 하나님의 말씀이 나를 이끌어 가시는 것을 맛보게 Que 해주시옵소서. podamos saborear que la palabra de Dios me conlleve a todo lado. 그래서 오늘 말씀에 보면 바울이 그 일 위해 로마도 보아야 해. Por eso Pablo al final dijo, me es necesario ver Roma 나의 también. 성교를 찾게 된 것입니다. Él ha encontrado en sí la misión que tiene que tener. 나의 전도, Mi evangelismo, 나의 성교, mis misiones. 마음에 담으시기를 Hay que 바랍니다. ponerlo en nuestro corazón. 이 축복을 누리시기를 주님의 이름으로 Le digo en 축복합니다. el nombre de Jesucristo que tengan esta bendición en sus vidas también. 매년마다 우리 성교대회가 우리 교회 설립 감사 예배 드릴 때 진행이 되고 있습니다. Cada año tenemos este día de que esta iglesia se estableció y tenemos este festejo, ¿no? 하나님께서 매년마다 우리 교회 성교 축제로 하게 하심을 Y 감사드립니다. doy muchas gracias que están en esta iglesia teniendo un festival de estas personas que vienen de todo el mundo. 벌써 몇 해째 같이 이렇게 예배를 드리고 있습니다. Y creo que son varias veces que hemos dado culto junto aquí en este lugar. 우리 중남미 모든 전도자 여러분들께 하나님의 영광, 하나님의 역사에 임하시기를 축복합니다. Le bendigo a todas las personas que están aquí, de verdad que la gloria y toda gloria sea para Él nada más. 하는 것보다 보는 게 중요합니다. Porque en vez de ser algo, es ver las cosas importantes es mejor, es mucho mejor. 한국에 계시는 동안에 뭐 많이 하려고 하지 마시고 Cuando estén en Corea, no tratan de hacer muchas cosas. 하나님이 보여주시는 걸 보려고 성령님도 받으시기 바랍니다. Reciban la guía del Espíritu Santo al que Dios quiere enseñarle a ustedes en este entrenamiento. 저기 중남미에서 이쪽으로 오려면 돈이 많이 듭니다. Porque venir de Latinoamérica, de los países de Latinoamérica, acá, la verdad, toma mucha economía. 비행기 값이 굉장히 많이 듭니다. Y claro, el boleto del vuelo también es caro. 근데 비행기 값이 문제가 아닙니다. Pero el problema no es el boleto. 정말 왜 하나님이 여기까지 보내주셨어요? ¿Por qué Dios me ha enviado aquí? 이 추운 날 왜 이렇게 훈련받게 하셨어요? ¿Por qué Dios me hace entrenar en este clima tan frío? 하나님이 만드시는 나는 뭔가? Dios que me ha creado a mí, ¿quién soy yo? 하나님이 원하시는 나의 교회는 무엇인가? ¿Quién soy yo al que Dios me ha puesto en esa iglesia? 하나님이 원하시는 나의 현장은 무엇인가? ¿Quién soy yo al que Dios desea que yo esté en ese campo? 그런 마음을 담으시면서 Ponga eso en su corazón. 한국에서 훈련받으시는 동안 Mientras toma el entrenamiento y 하나님이 나에게 보여주시는 것을 보게 되시길 축복합니다. espero que puedan ver las cosas que Dios tiene preparado para ustedes.
그 멀리서 왔는데 Vinieron de lejos, ciertamente. 아무것도 못 보고 하면 안 됩니다. Sería muy triste si no llegaran a ver las cosas que Dios tiene preparado. 마귀는 안 보이게 하려고 방해할 것입니다. Satanás siempre va a hacer todo lo posible para que tú no lo veas. 어제 서울 시내를 쭉 같이 다녔습니다. Ayer fuimos a pasear un poquito a la ciudad de Seúl 어제 영하 10도였습니다. y ayer era menos 10 grados. 훈련이었습니다. Y ese era un entrenamiento para ustedes, en la verdad. 아유 추워. Ay, frío hace, ¿no? 돈 내고 여기서 뭔 고생이야. Que pagué para sufrir. 마귀가 그 마음을 줬다면 그게 못 보게 하는 것입니다. Entonces, si solamente estamos caídos en ese pensamiento, entonces no podremos ver las cosas que Dios tiene 아니 preparadas. 박성 교사님이 왜 이렇게 추운데 날 끌고 O 다녀? pueden decir que el misionero Park, ¿por qué me envió y me llevó hasta aquí en este lugar tan frío? 아 하나님이 무슨 계획이 있으니까 끌고 다니시는 거야. Seguramente Dios te ha enviado aquí porque Dios tiene un plan perfecto para ti. 하나님이 만드신 나는 무엇입니까? ¿Quién soy yo al que Dios me ha creado? 하나님이 원하시는 교회는 무엇입니까? ¿Qué es la iglesia que Dios desea? 하나님이 만드시는 나의 현장은 무엇입니까? ¿Cuál es el campo que yo estoy y el que Dios quiere que yo esté haciendo? 보게 되시기를 바랍니다. Espero que puedan ver estas cosas. 아멘. 우리 나무교회 우리 성도 여러분 정말 하나님이 나에게 원하시는 걸 보게 되시기를 바랍니다. Espero que los creyentes de la iglesia de Nagón puedan ver las cosas que Dios 그리고 desea en esta 우리 iglesia. 교회는 하나님이 원하시는 교회는 이미 답이 다 나와 있습니다. Y también nuestra iglesia, Dios desea algo, ya tenemos las respuestas. 이 지역을 복음하고 Es evangelizar esta 이 región. 지역에 치유하는 서밋에 올라가라. Es estar en la cumbre espiritual a que sane todas 우리 las 성도님들이 naciones. 하는 업에서 서밋의 축복을 받아라. De sus oficios a la cumbre espiritual. 이 지역의 재앙과 저주를 막아라. Que tenemos que detener desastres y maldiciones que están de llegar ahora y están en este mundo. 중남미 복음하라. Y evangelizar totalmente Latinoamérica. 저는 이번에 이런 마음이 좀 있었습니다. Este año tengo este corazón. 중남미 37개국. De 27 naciones que hay en Latinoamérica. 분명히 다음에 37개국에서 2명씩만 와도 70명이 됩니다. Seguramente si vienen 37, 2 personas de cada país serían como 70, ¿no? 파나마 팀이 한 30명씩 오면 100명이 되는데 Y si el equipo de Panamá viene como 30 como esta vez, entonces sería como 100. 100명은 계속 들어오겠구나. Y 100 van a seguir viniendo. 우리 성도 여러분 기도 제목 삼으시길 바랍니다. Espero que los clientes en esta iglesia tengan como tema de oración. 100명이 와도 충분히 이렇게 섬기고 훈련받을 수 있도록 할 수 있는 경제, 믿음의 축복의 그릇 꼭 오늘 갖고 가시길 축복합니다. Espero que hoy tengan ese envase, esta bendición y esta fe de tener esta bendición económica, de seguir devocionándonos y seguir soportando y apoyando a este equipo. 200명이 와도 얼마든지 오시오. 여기서 훈련할 수 있도록 제공하겠습니다. Que aunque sean 200, podemos decir, está bien, que sean bienvenidos. 저는 그걸 봤습니다. Yo he visto esto. 아, 100명이구나. 미니멈 100명이구나. Mínimo es 100. 그걸 봤는데 그래서 같이 말씀을 같이 이렇게 소통하는 것입니다. Entonces, quería compartir esto. 우리 나온교회 성도 여러분 정말 하나님 주시는 경제 축복에 큰 축복을 일 주셨으니까 아멘 하셔서 다른 사람한테 가지 않게 여러분들 꼭 되시기를 축복합니다. Por eso los clientes de Nagón, de verdad que tengan esta bendición que ya es dada a ustedes en la economía, esta bendición, y que no se nos arrebaten esta bendición. 우리 레드 부대 여러분들 거 되시기를 Y 축복합니다. los remanentes que están aquí sean sus bendiciones también. 아멘. 요건 우리 감사하게 주시는 하나님의 말씀입니다. Y ese es el mensaje que tenemos hoy preparado. 우리 한국에 계시는 동안에 정말 이 추운 날 꼭 하나님이 보게 하시는 걸 보고 가셔서 Que de verdad tengan y puedan ver las cosas que en este clima tan frío, en este entrenamiento, las cosas que Dios tiene preparado para ustedes. 중남미 다 보고만 하고 Y de toda la organización de Latinoamérica, ¿qué sucede? ¿Qué sucederá? 완전히 불 꺼진 저 유럽에 가서 복음 전하시길 축복합니다. Y que llegue a ustedes evangelizar Europa también. 유럽 사람들이 에스파뇰 잘하더라고요. También en Europa hay países que hablan en español también. 여러분들이 가셔서 해야 됩니다. Y ustedes tienen que ir allá. 보고 가시기를 바랍니다. Tengan esto en mente y en su corazón. 아이고 중남미도 아직도 허걱대고 있는데요. Digamos que escucho anuncios que Latinoamérica todavía está como que no puede, dicen, ¿no?
그게 마귀가 속이는 소리입니다. Esos son palabras de que el diablo está engañándolo. 오직 그리스도만이 증거되리라. Porque solo Cristo se ha testificado. 우리 하나님이 꼭 보여주시기로 하는 것을 보고 가시고 하나님께 영광을 올리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Espero que puedan ver las cosas que Dios tiene preparado y con esas cosas dar la gloria de Dios. 전도와 선교의 서밋의 축복은 이미 주어진 것입니다. Porque Dios nos ha dado las bendiciones ya del evangelismo y las misiones de 줄 esta 것이 cumbre. 아닙니다. Porque es algo que 이미 주어진 것입니다. porque ya es dada y nos dará. 여러분의 로마를 보게 되시기를 축복합니다. Le bendigo en el nombre de Jesucristo que de verdad tengan la bendición de ver Roma también. 오직 성령이 너희에게 임하시면 Porque cuando recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros, me seréis testigos 예루살렘과 de Jerusalén, 온 유대와 Judea, 사마리아와 Samaria, 땅 끝까지 y hasta lo último de la 내 tierra. 증인이 되리라. Serás testigos de ella. 언약을 딱 잡으시기를 축복합니다. Aférrate fuertemente a este pacto. 전도와 서밋의 주역이 된 것을 감사하시기를 Y 바랍니다. den gracias que son protagonistas de ese evangelismo y de las misiones de esta 하나님이 주신 내 cumbre. 것을 찾게 되시기를 바랍니다. Busquen las cosas que Dios tiene 하나님이 주신 나의 preparadas. 현장을 보게 되시기를 바랍니다. Vean el campo que Dios te ha dado a ti. 하나님 감사합니다. Vamos a orar. Dios, gracias. 예수가 그리스도의 힘을 답을 갖고 구원해 주시니 감사합니다. Gracias que hemos dado nuestra respuesta. Que Jesús es el Cristo y tú nos has salvado a nosotros. 정말 하나님 떠난 현장 자세히 볼 수 있도록 눈을 열어주셨습니다. Abre nuestros ojos espirituales que podamos ver concretamente el campo separado de 그 Dios. 문제는 오직 그리스도만이 답임을 알게 해주시고 Que podamos conocer que las respuestas para este campo es solamente 누리게 Cristo. 해주시고 Y que seamos seamos testigos de ella. 우리 남원교회 성도들 Que todos los creyentes de esta iglesia 이 también, 지역의 재앙을 막고 que detengan los desastres 이 de esta 지역을 región, 치료하며 que sane esta región, 전도의 서밋의 자리에 있을게 que estén en esa posición del evangelista de la cumbre espiritual. 복을 주시옵소서. Dale las bendiciones del reino celestial. Que seas tú el 우리를 dueño 붙잡은 de ella. 후대들을 세워주시옵소서. Levanta los remanentes de la futura generación. 증인되게 Sean 해주시옵소서. testigos a todas las naciones también. 성교의 서밋까지 갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Guíanos para tener en sí hasta la cumbre espiritual en las misiones. 귀한 중남미 전도자들께 성령으로 충만케 역사하여 주시옵소서. También obra y llena el Espíritu Santo a todos los 전 중남미를 살리고 obreros de Latinoamérica y también 전 유럽을 살리는 saben toda Latinoamérica y Europa. 하나님의 역사를 보게 하여 주시사 Que puedan ver la obra de Dios 주의 totalmente. 말씀이 흥하여 Que puedan estar cerca de la palabra de Dios y todos los días sean nuevos 한국 días. 훈련 받는 기간 동안에 꼭 보게 하여 주시사 Y dentro del entrenamiento que estén 하나님이 las cosas 만드신다 que Dios me ha 하나님이 dado 나만 주신 나의 교회 y en la iglesia que Dios 하나님이 me ha puesto 원하시는 나의 현장 y el campo que Dios me ha puesto ahí. 보게 하여 Que 주시옵소서. podamos ver toda esta parte bien. 그리스도의 신 예수의 이름으로 기도합니다. En el nombre de Jesucristo. Amén. 아멘. 찬송가 305장 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라 찬송하겠습니다. Vamos a alabar 428. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워 이루어진
자